ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशात्यः सुमनस सर्वात्तानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशुस्तं नमामि गजाननं यस्यद्विरदवग्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षीणं दमाश्रये। श्री सरस्वती वंदनम। तोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन भस्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भाषाकुन्देन्दुशङ्गस्फटिकमणि निभाभाषामाना समाना सा मे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। श्री व्यासर वंदनम। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणस्वयं यदः प्राप्तकृपालोकलोका मुग्धा कलोग्राहाद् जयति पराशरः शृणु सद्यवति हृदयनन्दनो व्यासः यस्याश कमलकलिदं वाङ्मयममृतं जहत्पिबति। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय मिततेजसे प्रभुज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। श्री सुगाचार्यर वंदनम। यस्य तुण्डाच्युतः सूदो राजदेयं रसात्मकः तमच्युत्य कथाकुञ्चे शुगुजन्दं शुगं भजे शुगरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्राहसेन मदज्ञानं विनाशय। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुभाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुराधममुमुच संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। यं प्रव्रजन्नमनुभेदकृत्यं त्वयिबायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयादय नरदरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि यस्वानुभावमाखिल श्रुतिसारमेह मदिदीशदां तमोन्तं संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्यासशृणुमुपयामि कुरुं मुनीनां स्वस्सुगनिप्रदश्येदा व्युदस्तान्यभावो व्यजिददरुशिरलीलाकृष्ट शारस्तदीयं व्यदनुदकृपया यस्तद्वदीभं पुराणं तमाखिलवृजिग्नग्नं व्यासशूनुं नतोऽस्मि। श्रीकृष्णवन्दनं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः भङ्गजनाभाय नमः भङ्गजमालिने नमः भङ्गजनेत्राय नमस्ते भङ्गजाङ्ग्रये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिसन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः
जगन्माद्यस्य यदोद्व्यादिदरदश्चार्देष्वभिज्ञास्वरन् देन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गे मृषां तां न स्वेन सदा निरस्तगुहं सत्यं परं धीमहि किरीटकेयूरमहार्घनिष्कैमन्युत्तमाला घृतसर्वहाद्रं पीताम्बरं काञ्चनचित्रनत्तमालाधरं केशवमभ्युपैममी कस्मै येन विभाषितो यमधुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय दद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाद भगवद्रादाय कारुण्यदः तच्छुद्धं विमलं विशोहममृतं सत्यं परं धीमहि यं ब्रह्मा स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं शामकाः ध्यानावस्थिततत्कथेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःशुरः देवाय तस्मै नमः नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याससख्ये मुमुक्षवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलामनामरूपो भगवनानन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः पेजेशे मह्यं परमप्रसीदत् धर्मप्रोज्झितहृदयैर्दवोद्रपरमो निर्मत्सराणां सदां श्रीमद्भागवत महापुराणवन्दनं धर्मप्रोज्झितहृदयैर्दवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतो महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवृध्यदेऽत्र हृद्भिः शुश्रूषभिस्तदक्षणात् निकमकल्पतरोर्खलिदं फलं सुखामुहादं हृदत्र वस्युक्तं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोषि मया नाथ मुग्ध्यर्थं भवसाहरे मनोरथो मदीयोऽयं सबलः सर्वदा द्वया निर्विघ्नेनैव कार्तव्यो दासोऽहं तव केशव राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं दाभ्यं या च समन्विता दां श्रीभागवतीं गातां वन्दे युगलरूपिणीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः।